So guys, welcome again sa ating unboxing vlog. Ito na guys ang ating binili mula sa online. Ito ay ang Iconic Socks na stripe. Ating binili na Iconic Socks logo stripe na binili natin sa online. Ito na guys ang ating prices. So mag-unbox na tayo guys. Let's go guys. Guys, na-unbox na natin siya guys. So i-open natin itong socks guys. Para maisuot natin siya guys. Socks guys. Guys, ito palang open. Lalabas muna natin itong guys. Susuot natin siya guys with sapatos na siya guys. Yes guys. Wow, na sapatos guys. Tapos isusuot natin itong Iconic Socks guys na bilhin natin guys. Yes guys. Ang ganda na niya isuot guys. Yes. So guys, tapos tayo mag-unbox ng ating binili na parcel mula sa online guys. So ito na guys, nasuot na natin siya guys, itong Iconic Socks. Yan. So guys, don't forget to click the yellow basket para makabili kayo nito guys. Kasi negative stocks na siya guys. Minsan wala kasi siya sa online. Ni-research ko na siya guys. So ito na siya guys. Ang ganda ng Iconic Socks guys. Limited lang siya guys. Try nyo lang i-search online kung makita nyo siya guys. Yan guys. Maganda. Guys, see you sa next video sa aking unboxing vlog. Bye guys. See you guys. Bye bye.